sige. Present bawal. Isa na, construction bawal. King. Sofia, Hanilu. Okay. Mauna siya kanang sa ipangutana. S na sa ditso or Diba? Oh. Diba naaman na anak kay nawa tong di? Diba? Mokta. Okay, so mag-translate ko, mag-story ako Bisaya, then translate niyo Korean. Okay. Sige lang, okay ra, practice ra man eh. Ingani man gid. Nagsugod man tagkaton, makaton na kita pohon. Oh. Pero dili man gid dayon. Oh. Pero at least mag-try ta. Karon. Sige, translate ninyo. Madto ko Cabatbatan. Oh. Moadto ko Cabatbatan. So unsa man na? Future, present. Future. Sige. Oh. So Cabatbatan is lugar unsa may butang. Yes. Correct. Cabatbatane Calcoeo. Calcoeo. Cabatbatane Calcoeo. So I will go to Cabatbatan. Madto ko Cabatbatan. Mukaon ko og barbecue nga saging. Didto mukaon ko og barbecue nga saging didto. Oh. Panana. Barbecue. Barbecue panana. Oh, barbecue. Barbecue. Oh. barbecue, banana, Oh. 먹을 거예요. 먹을 거예요. pero pero wa ko'y kwarta. 근데 하지만 근데 but 근데 sumpay ni. Pero wala ko'y kwarta. 근데 or 하지만 돈을 없어요. Na ako'y mga friends dito sa Cabatbatan. Correct. Cabatbatane 친구들 or 친구 했어요. 친구들 했어요. Cabatbatan에 친구들 있어요. Na ako'y mga friends sa Cabatbatan. Cabatbatan eh. Ne, or ay butang kay Kwan. It's a location. Then ang akong mama wala didto sa balay. Ang akong mama wala sa balay. May che. Diba? Balay yung ka, balay. Soyo. 없어요.
Ah, Che, che omaga umaga. Umaga kay ganda. 집에 없어요. Chibe. 집에. Location man. Location man ang balay. 집에 없어요. Then na ako'y cute nga earring. Or na ako'y gwapa nga earring. Asa ta ko gisuot? Weyoni, kuyangi. Oh, adjective siya. So, 예쁜 고양이. So, pretty 고양이 or pretty nga earring or cute. 귀여운. On. 고양이. 있어요. Asa day nagpuyo imong mama. Asa day sa nagpuyo imong mama. Asa day nagpuyo imong mama. Wala na nang your no. Wala. Ko ba sa puyo? 살다 살아요. Salda. 엄마가 어디 살아요? 살아요. 살다 is live, to live. So, asa nagpuyo imong mama, 엄마가 어디 살아요? 어디 살아요? Then, lisod kaayo ang exam. Lisod kaayo ang exam. 어려워요 is difficult, lisod. 조금 gamay. Yes, 조금 어려워요. 네, 맞아요. Okay ra ni, natural na ni, wala edit. Kuha na gini, impromptu ba? Impromptu na siya. Then, asa ang ospital? 병원이 어디예요? 어디예요? asa ang ospital? 병원이 어디예요? Then, gigutom na ko karon. Gigutom na ko karon. So, 배고파요. 지금 배고파요. 지금 배고파요. Gimingaw ko sa akong mama. 엄마 보고 싶어요. 엄마 보고 싶어요. Pogo is, di ba, pogo, puda. Actually, ang meaning gila na is, I want to meet my mother. Kanang pogo si Poyo. Pero, ang kuhanan is kay, ganahan kay meet my mother, kay na-miss ni mong mama. Pero nagay kanang verb anang miss. Kirepta. 엄마 kirewaya. So, I miss my mom. So, kirepta. Pero kung mayroong kag umma, focus po yo. Pareha na po siya meaning. Pero ang meaning gina ng focus po is I want to meet. I want to meet kay pudaman meet, di ba? Meet. So man siya. Then pilay edad nimo Rikame Musareo. I guess. Zoe ninyo?
열하나살입니다. 하나살입니다. 알리안은요? 19살입니다. 열 16살입니다. 엔젤메인은요? 17살입니다. 입니다. 마리엘는요? 6살입니다. 잘습니다. 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? What time is it now? 몇 시예요? Balik. 1, 2, 3, go. Set, sam, ship. Yo. Uy, wala kayo sa may hours. Si. Set. One ilabong na S. Sa to hours? Si? Set she. 한국말 재미있어요? 한국말 재미있어요? Korean language, is it interesting? Karon pa mo to ba? Ne! Grabe, confident ba? Ikaw man ako. 한국말 재미있어요? Loading. Pag ingon niya, is it, ne! Diretso na din. Active kay utak mo sa Bisaya na. Okay.